فاش می گویم و از گفته خود دلشادم. بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. طایر گلشن قدسم چی دهم شرح فراق، که در این دامگه حادثه چون افتادم. من ملک بودم و فردوسی بر این جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب آبادم. سایه توبی و دلجویی هور و لب حوض، به هوای سر کوی تو برفت از یادم. نیست بر لوح دلم جز الف قامت یار، چه کنم حرف دیگر یاد نداد استادم. کوکب بخت مرا هیچ منجم نشمرد، یارب از مادر گیتی به چه طالع زادم. تا شدم حلقه به گوش در میخانه عشق، هر دم آید غمی از نو به مبارک بادم. میخورم خون دلم مردمک دیده سزاست، که چرا دل به جگرگوشه مردم دادم. پاک کن چهره حافظ به سر زلف ز اشک، ورنه این سیل دمادم ببرد بنیادم. агар дӯстдори панди ҳофиз ҳастед, пас ин озмун барои шумоаст. маркази хират озмуни ғазалхониро дар портали YouTube роҳандозӣ кардааст, ки барои он сину сол тамоман муҳим нест. шумо метавонед як ғазали ҳофизро худатон интихоб карда, дар назди дурбини телефон ё камераи худ хонда ба озмун ба хиратбод ирсол намоед. мо онро дар саҳифаи YouTube мегузорем. ғолиби ҷойи аввал соҳиби 1000 сомонӣ ва 10 китоби мотиватсионӣ аз маркази хират хоҳад буд. нафаре ки ҷойи дуюмро ишғол мекунад соҳиби 500 сомонӣ ва 5 китоби мотиватсионӣ мешавад. соҳиби ҷойи сеюм соҳиби 5 китоби мотиватсионӣ мешавад. фақат таваҷҷӯҳ кунед ки ғолибонро мо аз рӯи тамошо, аз рӯи коммент ва лайкҳо дар YouTube муайян мекунем. ҷанбасти озмун санаи 20 декабр. метавонед барои маълумоти бештар бо рақами 902 55 02 90 занг бизанед. шитобед ва ҳунари худро бисанҷед. ба ҳамаи шумо барор мехоҳем.